lamsago tinini special talk show rakhoro bukhorok tabukni o jorao hasteo je tongnai jotono nasinglajak 17 tarik April 2026 January o salmarino tini wngkha 15 tarik khanangkeno 16 17 hingke tai salnei nasingnani nang tongkha haike o jorao Tipramothani bukhago bubagrani bukhago kwbangma kok silsamungrok kok tumao kai tongo tai boni yagulo je jagao strong room tongo aboni kana kini Tipramothani ingthung BJP ni ingthung murugui tonglaimani abo tei mangplirok social media ni bisingti kai phaikya jeng nugui tongo hingke o jorao counting ni din eba salno rigui faidei borong manang sir Dilip Kumar Deborma tongo tini sin logio puilauno sir lamsogo tei khulumka sir hingke seng tini obono sunai counting ni dino bahai ungui mano tai tumung kunu jengjal rok ungyang nang ke tabuk ni simi precaution bahai rok ungkai chano tai borong manang Tripura hasteni BJP ni Tripura Pradesh GS borong manang Bipin Deborma je bubagrani sakao Tipramothani sakao kok silsawi kabungma kok saitomani kabungma bororo Tipramothani bukhaktei abono reaction borong rjakha o jorao o je blaming je kok silsajangmani rokno tuyi sa total tamo sanamusum o jorao lukorokno Muni sekangni press media saka je Tripura motha to koplaying phaisinaino o ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করি এবং 20টা হইতে 25টা মিসিং তংনাই Tripura মথানি সিটনি আনি ব্যক্তিগতভাবে অ্যানালাইসিসনি মাধ্যমে আং সামানি তং সেকাঙ্গো ও পজিশন তংখো তাবো गा তাবো 16 তারিখও 3টা পুলিং সেন্টারও রিপুলুং পিনাই একটা খাইমখা নিনি জন্মজনগর टेकुआ जला आ जगह कैसा पुलिंग सेंटर कतालखाय बुन नाफिजाकमिनाय 16 तारिखो ते कैसा का कोलाई चांपा हाउ कन्स्टिट्युएंसी जेखाने राजेश्वर देवबर्मा प्राक्तन एमएलए बसाखा Tripura मथानंगय आ जगह 2टा कन्स्टिट्युएंसी 2टा पुलिंग सेंटर रिपुलुंनाय गारो रिपुल खाइजों माने एकटा कारणखा आ जगह नाकि एडिसिनि बायरेनि 200-250 बुटार आरो बुट हिनानि बन बुटार लिसो बुं काजा इनके बरक तो एडिसिनि बायरेनि बुटार सिंगे भाइके बरक बुट हिने आबो तुई बादार लाइखा आबन बगायनो देसे पुननि बाजौनाय हिनि खना आं राजेश्वर बाबु कक सालाइखा ओ दुइटानि बेपारक खनाम का बो फेसबुक फाइ सामान नुखा इनकाय कक खेंखा खाना सालसा बादेनो रिजाल्ट होनाय गा ताबो ईवीएम मेशिन तुय सिनि दफानि बररो बेले बेले खनो वासुलाइजाक ते कैसा कक साना नाय ओ जगह ओ बुट पाइमानि परे दिन न दिनी बीजेपी हेड ऑफिस बरो कतरखार एक मीटिंग खालायलाइका ओ मीटिंग पाइमानि परे चीफ मिनिस्टार प्रेस मीट खालायका प्रेस बुसकांगो कक साकाबो आ जगह बतामसा जे बरो 28 जितिनाय हिनै सिरखक तंनाय बुटनि सिगां अ दिनो बुटनि रिजाल्ट काहामपुंथुन हामियापुंथुन जे फुनुंथुन अ काउंटिं दिनो संगंफाय मा तंनायनाय संगदखन मा तंनायनि हिनै सामान खानाका सुन नरमखाय आगे आबुन बिहिंतुखाना साइमा जाखा जे बरो अलरेडी आगे 28 जितिनाय सामानि आबरक इलेक्शन लाइमानि परो कक बक साइमालिया आरो नु बुझि जाखाजे बर' हारिसिनाय न बिपिन देबबर्मा हठाৎ साखाय तुंख्ला जागय बुबारानो जेभाবে आक्रमण खाई साका कक आबो बजों नुखातिन दफन बर'जों नुबैखाना बिनि आबो हताशानि सुर माने चेन्सिनाय बनि जेबो चेन्नाय एवं बीजेपी बो चेन्नाय आबो साइमानिनो आंचंगबो आमतिहा आबुल ताबुल कगरक बुबारान सिलसाय सामानि उंखाना हिनो गे ताबुंखा काउंटिंगो कारचुपि उंमानु कारचुपि खाइजों मानु चिन दफार बररक जतन माना लाइजाक आबन बागयनो ईवीएम स्ट्रंग
রুম যেখানে তিন জায়গা যেখানে তিন জায়গা রিটার্নিং অফিসারনি বা SDM-ni आ জায়গাবো ও স্ট্রং রুম নংনো বেলাইখানে কাহামখান নাইখোনা নাंनाय আবো অনেক জায়গা নুক জায়গা আমতি নাইখলাই তংমানি পাহাড়লাই তংমানি উদয়পুরও স্ট্রং রুমও আই কার্ড ফোনকো দুইজন চারাই হামমানি আবো তুই হইছে লাইজাক সোশ্যাল মিডিয়াও বড়খাবো ফেক হিনি সালাইও হ্যাঁ আগের তেকাইছা কক উনখা বিশ্বকেতু দেববর্মা তাবু রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ত্রিপুরা মথানি জেনারেল সেক্রেটারি ত্রিপুরা মথানি জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে তিনি ওখানে খুব সম্ভবত ইলেকশন স্টেট ইলেকশন কমিশনের মালাই এখন আরও লিখিত একটা অভিযোগ জানো মানে আবো চুনুখা সোশ্যাল মিডিয়া রিজা খাবো আं পরিনাইখা आ জায়গাবো ADC-ni বাইরেনি বরক ন কাউন্টিং এজেন্ট খাইনি কক ন তুই প্রতিভা জানক জাখা এবং ADC-ni বাইরেনি কোনো বরং নব যাতে ADC ইলেকশননি কাউন্টিংও কোনো দলনি পক্ষই কাউন্টিং এজেন্ট খাইমাংলাক তামিমা আইন করি টিটি ADC-ni ইলেকশনে আইন আমতুই প্রভিশন করি ओंखाय स्टेटनि भटार हिंगायनो ADC-ni काउंटिं एजेंट उंमाननाय माने ADC एरिनो बायनो होय थाङय आबो नि प्रतिबाद खाय बरक लिखित रिखा आबो चेंज खायतो आबो आइन बिरुद्ध कासिना ते खायसे उनखा काउंटिं हलो रिटार्निंग ना कैंडिडेट तो तंगनाय काउंटिं एजेंट तंगनाय विभिन्न पलिटिकल पार्टी आइक्लाय रिटार्निंग ऑफिसर बाय शुधु कैंडिडेट सिविल मालाय माने खरकसा कैंडिडेट अथवा इलेक्शन एजेंट जत कन्स्टिट्युएंसी कैंडिडेट खरकसा खाय चंगजाक दङ इलेक्शन एजेंट हिना गाव इलेक्शन एजेंट हाबमाननाय एवं निनि कैंडिडेट बा हाबमाननाय आ जगह से और रिजार्व दङ राज्य सरकार अर्डार खाय हय कैंडिडेट ये खायबा माने एजेंट इलेक्शन एजेंट बस बिसे निनि गबाय कक सालायमाननाय रिटार्निंग ऑफिसर बाय काउंटिंग बेपारो दा आबोनो प्रतिबाद खायजाका आमतुई तो आगे नियम करी ताबो तांग आबो कताला खायजाका आबो खायजाका इनकाय आ जगह ट्रांसपेरेंसी नि प्रब्लेम नुजानाय काजे आं तिनि सानाय माखाय जेचिनि त्रिपुरा मथानि जत कैंडिडेट दङ काउंटिं हलो किन्तु कैंडिडेट निजे ते पलिटिकल एजेंट ते काउंटिं एजेंट दं बरक सुमिसे तंगमानाय आ जगह किन्तु बुबगरा थाङै हेल्प खायनो कोन सुबिदा करी काजे आबोनि दायित्व कैंडिडेट निजेरानो मानानाय एवं हल बिसिङाव तामुं दं उंया आबोन खबरबो फाथार फाया कारण टेलीफोन मोबाइल फोन रक्तलां थांमाया आगे तेकायसा कैलकुलेटर तलांमाया ना मोबाइल दंखाय तो कैलकुलेटर खायमा खामु कोनो काउंटिंग हलो 13टा आंमिया अनेक कैंडिडेट कक सालायया कोनो काउंटिंग हलो 13टा टेबिल दंनाय एक संगे 13टा टेबिलो 13टा EVM काउंटिंग नाय कोनो जगह 10टा रक कोनो जगह 15टा हुमानो हिंकाय एकटा राउंड पाइके हिंकाय 15टा टेबिलनि 10टा टेबिलनि हिसाब नानानि आबो अत्यंत जरूरी आबो तत्पर उंया कैंडिडेट बा इलेक्शन एजेंट आइकाय बरक जुग खायतिनि भूल खायमानो मैनिपुलेट खायमानता ताबरम दि त्रिपुरा मथानि जे भोट आबो बीजेपी नि फुनु रिमानो बीजेपी पक्षे फुनु रिमानो जुग खायफोरो आमतिरक सिमिसे खायनायनि सम्भावना दं आइकाय आमतिरक जाते ख्लाइमियातै आमनो काहामखाय नायखना नांनाय कैंडिडेट एवं जारा पुलिंग एजेंट काउंटिंग एजेंट नंनाय बरन ट्रेनिंग रिमात लांनाय वाइसाबो नागि खायजे कथा लंगाय असुबिदा दं आइकाय विशेष कर कैंडिडेट निजेरा बरंनि काउंटिंग नि जे रुल्स रेगुलेशन दंमानि आबो बेफोरे वेल कनभार्सन होनो काहामखाय सेनो नांनाय आइकाय आमतिरक जाते ख्लाइमियातै आमनो काहामखाय नायखना नांनाय कैंडिडेट एवं जारा पुलिंग एजेंट काउंटिंग एजेंट नंनाय बरन ट्रेनिंग रिमात लांनाय वाइसाबो नागि खायजे कथा लंगाय असुबिदा दं आइकाय विशेष कर कैंडिडेट निजेरा बरंनि काउंटिंग नि जे रुल्स रेगुलेशन दंमानि आबो बेफोरे वेल कनभार्सन होनो काहामखाय सेनो नांनाय
এখন নরক আ জায়গাও নরমখাই তখন প্রতিবার মা খাইনে ওয়াইসা অফিসিয়ালি অ্যানাউন্স থাকায় আবরতে কিছু খাইনে দংলাক কাজে আবুন সেখান কোনো জায়গায় ইরেগুলার নু দেখায় তারা করে কোনো দরকার করে আ জায়গাও কাউন্টিং রিটার্নিং অফিসার কোনো আসুক তারা খাইনে দরকার করি বলে ধীরে সুসেন মা খাইনাই হ্যাঁ নীল যুগ পাই এখানে নুন কোন কনফিউজ নখাই নুন যুগ খাই নাই পরে নুন আবু গছে নাংনাই ছয় মারি নাই বেলা জায়গাবো কাজে আমনো বেলা বেলা খাই কাহামখাই মান নাইকন নাই মান নাইচম নাই চিনি যারা ক্যান্ডিডেট দंनाय এবং ইলেকশন এজেন্ট দंनाय রং আগে আবু বাদেব ও কাউন্টিং সালো গোबांखाय বরক একটা নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টির সমর্থন দंमानो কাজাং কাজাংখাই কোনো উশৃঙ্খলতা খাইয়ে হয় কোনো আজকা গন্ডগোল সিটি খাইনা চেষ্টা খাইমানো কোনো পার্টির বড় রক কাজে আবো তুই এখন ও ফাতারা দंनाय বড় ন লিড খাইনাই বড় দंनाय নাই ক্যান্ডিডেট তো বিসিং দंनाय হাইকে আ ফাতারো যে বড় দंनाय বড় ন তুই সাবই কাহামকে সুশৃঙ্খলভাবে তিনান বাগা আরব কিছু বড় দায়িত্ব রিজাক দंनाय নাই দায়িত্ব বকজাক বুঝিখারা আম তুই সুস্থভাবে শান্তিপূর্ণভাবে যাতে কাউন্টিং শেষ হন আগে কাজে ইরেগুলারিটি যাতে খাইমিয়া তুই আর আবনো বেশি তাবক চিনি দফনি বড় ওয়ান আলে মানে ও কাউন্টিং ফুরুদা কোনো রকম মানে ম্যানিপুলেশন খাইরা বড় একটা কিছু খাই ন আমতে একটা আশঙ্কা যত বড় বোকা দं হ্যাঁ কাজে আবো যাতে উইয়া তুই এবং যদি আমতে পক্ষপাতিত্ব খাই ইরেগুলার কাম খাই নাই খাই কোনো পলিটিক্যাল পার্টির পক্ষ না হয় হাইকে ও বরংনি বিরুদ্ধে লগে লগে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ সহ বন অভিযোগী বই হ্যাঁ অভিযোগ মা জানো নাই এবং আবুন বই রেডি মাতং নাই প্রস্তুতি নাই মাতং নাই কাজে যত ফাইজিং ন অ কাউন্টিং দিন যত কাউন্টিং সেন্টারংনি খবর নানা বাগৈব স্টেট লেভেল আপরু বুবগানি ও জায়গাও যাতে কোনো কিছুকে খবর ফাইস পাই আবো আমতি সিস্টেম মেনটেন মা খাই নাই ও কাউন্টিং সালো বুবগার তো ও কাউন্টিং অর থানান সুক্রিবলে বত খানা ফাইনাই খানাও আইকে বত কাউন্টিং বা খানা ফাইনাই কাউন্টিং মুর দंनाय ও জায়গাও বত রাজবাড়ি দंनाय বড় আবর খবর না বাগয় যদি কোনো কিছুকে লগে লগে ডাইরেক্টর জেনারেল পুলিশ এবং স্টেট ইলেকশন কমিশন বাই যোগাযোগ খাইজोंनाय হ্যাঁ কাজে আমতি খাই প্রস্তুত না হই চুং এবং জিতি থামনে পড়াইব জিতি এখন টংথলাই ফুরব নগদ ফিরলাই ফাইফুরব কোনো রকমের গন্ডগোল ইয়াতে ভাইলেন্স ইয়াতে কেমনে উপর কোনো রকম আঘাত খাইয়াতে ত্রিপুরা মতন পক্ষ থেকে আবো অকরা চাকরা যারা দंनाय এবং ক্যান্ডিডেট নিজে আবো কাহামকাই ও জিনিস মা নাইকন নাই কোনোভাবে কেউ যেন গন্ডগোল খাইমিয়াতে আনন্দ ফুর্তি খেলে তংলাই দিয়ে আবার আলাদা কর কিন্তু ও বেশি তংলাই এখন হয় হ্যাঁ উশৃঙ্খল আচরণ বা বন বন হামে কক বাই কুদিমানি বা বুনান তংমানি আমতি জাতি ঘটনা ইয়াতে আগে আবনো जों आशा खाय যত নাহালাই যাক তাবুক ত্রিপুরাসাদ দফানি লাইবু মাও তাকলাইনে ও এডিসি ইলেকশন বেলায় বেলায় গুরুত্বপূর্ণ অব একটা টার্নিং পয়েন্ট নংনাই তিন দফানি লাইবু মাও কাজে চুঙাই ফাইজিং তিন সমগ্র ত্রিপুরানি তিন দফান বড় নাহালাই যাক কাউন্টিং সুস্থভাবে মুথুন এবং সুস্থভাবে কাউন্টিং খাইতো ত্রিপুরা মথা অবশ্যই কোনো স্মৃতি তাকলাই কপলাই নাই কাজে আ জায়গাও কেবং নাইখাই আপনো আইনগত দিক থেকে প্রশাসনিক দিক থেকে যাতে হস্তক্ষেপ খাইজাগো আবন বাগয় রেডি মা দंनाय নাই ওকে বরং মানজক ইলেকশন নি দিনো ওকুলুকটি খাই খরকসা ফৌজি বাই ব লাট হিরজাক মানি এবং উস্তারজাক মানি আবনো তেই তাবসে জরা এরেস্ট মানি তো কোনো খবর কক্টমা করে বনতেই থানা রগ এফআইআর খাইজাকা আবশ্যক অবনতেই তাম সানাইসা আবো তো সোশ্যাল মিডিয়া বিশেষ খাই যত নুখা এবং দল মত নির্বিশেষে
যত পার্টির নেতারও আপনার তীব্রভাবে ঘৃণা নিন্দা জানানোর দরকার এবং যে যে প্রকৃত দোষী যেও কাম খাইনাই ব টিএসআর মুংথুন পুলিশ মুংথুন বিএসএফ মুংথুন বন আইডেন্টিফাই খাই বিনি বিরুদ্ধে অ্যাকশন মানা নাই আবো তো এফআইআর খাইজাকা এফআইআর খাইম পরে কোর্টও থাংনাই বুঝিকা मा मारने प्रशासन अब तो इलेक्शन कमिशन दायित्व इलेक्शननि सामुङो एंगेज खाइजाक सिक्यूरिटी पार्सनेल बिनि बिरुद्धे एक्शन नाय इलेक्शन कमिशन थानि अब कमप्लेन खाइजाका रिटार्निंग ऑफिसर नीचे खाइजाका लिखित अब बादे ब निनि उनको अधीन काठलिया मिर्जापुर राजापुर और कन्स्टिट्यूएंसी बमखितानामेन तुई এখন বেশ কিছু সংখ্যক ত্রিপুরার মতন কর্মী আহত আহত বরং নিজে যারা দোষী বরং সিনেমা খা এবং বরং বিরুদ্ধে আরও কেস খাইজাকা বুঝিকা আরও এমএলএ এগেন্স এমএলএ বুমু দঙা জায়গাও বক্স নঙ্গনি এমএলএ আচ্ছা স্যার দায়ী শিক্ষক যেটা ত্রিপুরা মঠানি বরকনো এলিগেশন লাই থামাইমানি ফাইনাল 30 তারিখ এপ্রিল ও সালমারিও অবনি হিয়ারিং বহনাইনি কক্টুমা ত্রিপুরা হাইকোর্ট অবংখা বরকমানাং এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মানি এগেইনস্ট বরকমানাং মিনিস্টার আব অনিমেষ দেববর্মানি কাবুক केस फाइल खालामनाय अबरत इसार तामस थानाय लोकफोराव बायथाकनि अयजाराव अब तो निजानाम बिसिङो अब बेले बेलेनो अब सम्पर्क नष्ट नंखाय जाता अनिमेष दलनि हইতে अनेक चालि थांखा आगे रंजित बिनि बुमु खुयावैनो तागला एकजन ताकला मन्त्री हिनि हिनका अब बनो टार्गेट खायै हिनफानो अब प्रमाण खाइनायनि कठिन नंनाय काजे अब खालायके ठीक আছে मानहानि केस खाइके किन्तु कतटुकु जिति माने माइया आमति राजनैतिक लाइनो कायसनो तेकायजा सिसे अनेक गोबांमा कक सामान दं जिन बुबाग्रा যদি गोबांमा खाइ कुलमा खामब बसो केस खाइबले बसो कुदि जागब बसो साजाक बुइबाय बसो माने जातरे पद सिलसामु रिजाक आगो बतो केस खाइबले ओंखाय दाबो बखाय रिखा दा कोर्टआव आबो डिसाइड दं आइन अनुसारे किन्तु आबो खूब एक स्ट्रंग केस लाखिना सं कारण तामिबा आबो राजनीतिक लाइन आमति अनेक कं आमति सालायो सिखालायो आबोनो आसो गुरुत्व रिलाया प्रमाण खायना बक कठिन नंनाय आबो बेलेगना हामबाय